Jangan duduk, Pak. Saya masih lemes dan lesu, Pak. Minum Ultra Cup. Karena Ultra Cup memusnahkan kantuk, memulihkan letih, lesu, dan kurang bersemangat. Sudah siap kerja, toh? Ultra Cup, Ultra Cup. Produksi Hanson Pharma. Oh, Pak RT. Auto flu. Minum Ultra Flu. Reda flu. Terima kasih, Pak RT. Minum. Ultra Flu.